Karibu ndugu mpenzi kwenye shene yetu ya mafundisho mbalimbali kwa neno la Mungu. Tunakuwa na somo nzuri ambalo tunataka tena tugawe nanyi kwenye video yetu hii ya leo. Somo hili tunataka kuwaambia ya kwamba Mungu ni Bwana wa nyakati. Mungu wetu ni Bwana wa nyakati. Tutasoma katika kitabu cha Daniele. Tufungue Biblia zetu, Daniele sura ya 2. Tutaanzia shairi la 16 hadi la 22 na tutavuka 27, 28, 47 na 48. Daniele sura yake ya 2 shairi la 16, na tuwe na usomi katika jina la Yesu. Basi Daniele akaingia akamwomba mfalme amupe muda, kisha yeye atamuonyesha mfalme tafsiri ile. Ndipo Daniele akaingia nyumbani kwake, akawapasha habari kina Anania na Mishaeli, Azaria wenzake, ili waombe rehema kwa Mungu wa mbinguni na habari ya siri hiyo, ili kwamba Daniel na wenzake wasiangamizwe pamoja na wenye hekima wa Babeli. Ndipo Daniele alipofunuliwa siri hiyo katika njozi ya usiku, basi Daniele akamhimidi Mungu wa mbinguni. Daniele akajibu akasema, na alihimidiwe jina la Mungu milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadilisha majira na nyakati, huzulu wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Daniel akajibu mbele ya mfalme akasema, ile siri alilouliza mfalme wenye hekima hawawezi kumfunulia mfalme, wala wachawi, wala waganga, wala wa majimu. Lakini yuko Mungu mbinguni afunuaye siri, naye amemjulisha mfalme Nebukadneza mambo yatakayokuwa siku za mwisho. Ndoto yako na jozi za kichwa chako ulizoziota kitandani pako ni hizi. Tutavuka kwa 47. Mfalme akajibu akamwambia Daniele, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, awezaye kufumbua siri, na kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Ni neno la Bwana. Asante kwa kutufata kwenye usomi, hata kama ulikuwa usomi mrefu kidogo. Hizi ni habari za mfalme Nebukadneza, mfalme wa Babeli. Na habari hizi pia zinagusa watoto wa Mungu ambao ni Daniele na ndugu zake Anania, Mishake na Abednego, ambao walikuwa katika uhamisho na Babeli. Walikuwa ni wageni, walikuwa na tabia nzuri ambayo waliishi nayo katika nchi ya kigeni, na hiyo tabia yao ilimfurahisha Mungu na pia iliwafurahisha watu wa Babeli, sawa vile mfalme Nebukadneza. Tunataka kusema juu ya neno linalosema Mungu wetu ni Mungu wa nyakati. Nyakati zote tunazozipitia, Mungu ni Bwana wa nyakati zote. Tufahamu neno hili ya kwamba ni Mungu ndiye anaweka na kupana ufalme. Ni yeye anaweza pia
kuondoa huo ufalme. Ndiyo maana ni umuhimu ukipata nafasi ya kuwa mtawala, uheshimu wale ambao unao watawala, kwani ni viumbe vya Mungu na wanakuwa na akili sawasawa na wewe. Usiwatawale kwa nguvu, usiwatawale kwa maogopesho, lakini uwatawale katika uongozi mzuri. Katika mashairi haya tumeona ya kwamba Mfalme Nebukadneza aliota ndoto. Na alipoota ndoto, alipoamka alikosa amani na hakujua afanye nini, lakini alitafuta watu wake wenye hekima na wachawi ambao wanaweza kumweleza ndoto na kulitafsiri, na wote walishindwa. Alafu ndipo alisema atawaangamiza wote na kuwaua. Ndipo hapo Daniel alifika sasa mbele ya mfalme, akamwambia ya kwamba, mfalme, usiangamize watu, lakini unipatie muda niweze kumuomba Mungu. Nipatie muda niweze kumuomba Mungu, na Mungu atanijulisha maono ulioyaona. Mungu alileta hekima kwa Danieli, na Danieli akasema anashukuru Mungu kwa sababu Mungu amempatia hekima. Mungu anampa hekima huyu Danieli ya kujua na kufahamu ndoto au maono ambayo huyu mfalme Nebukadneza aliyoota. Na tunaweza kuomba ufunuo wa Mungu ili atufunulie jambo ambalo liko, jambo ambalo halikuweza kujulikana kwa wengine. Huyu Daniel alijua ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kufunua maono, na alienda kuomba. Na mimi na wewe tunaweza kumuomba Mungu na natufunulia jambo fulani. Mungu alimfunulia Danieli hilo ndoto la mfalme. Hatutaeleza hapa ndoto la mfalme. Ukisoma hiki kitabu cha Danieli utakuta ufunuo wa ile ndoto ya mfalme. Lakini tujue ya kwamba huyu mfalme Nebukadneza alikuwa amepana amri wauawe wote wenye akili wa Babeli, sababu hawakukuwa na uwezo wa kuvumbua hii ndoto ya mfalme. Mungu akawaponesha kwa kufunulia siri hii au maono hii au ndoto hii, akaifunulia Daniel na wenzake ambao Daniel aliwaambia waje waende kumuomba Mungu wao. Jua ya kwamba yale ambayo walipangia wenye akili wa Babiloni na wenye wachawi ambao wangeweza kutafsiri hii ilibadilika, na wakaepuka kifo ambacho mfalme alikuwa amepanga kwa ajili yao. Yale ambayo watu wabaya wanakupangia, Mungu anaweza kuyageuza. Amini ya kwamba Mungu ana uwezo wowote wa kugeuza yale ambayo watu wabaya wanakupangia. Mungu atuepushe na mabaya yote wanatupangia, na yageuke kuwa mambo mazuri kwetu. Sawasawa vile aligeuza amri ambayo ilikuwa imetolewa kwamba wenye akili wote wa Babiloni watauawa, lakini kwa ajili ya kufunulia jambo hili Danieli, basi Danieli na wenzake hawakuweza tena kuangamia. Hali ngumu inaweza kukufikia, ni ili tena upate nafasi ya kuweza kumuomba Mungu. Wakati jambo hili lilipofika kwa Danieli, alipojua ya kwamba wataharibu wenye hekima wote, wenye akili wote katika Babeli, alipata nafasi ya kumuomba Mungu. Na wewe ujua ya kwamba jambo ambalo linakufikia kwa sasa ni Mungu anakupa tena nafasi ili ufikirie wakati wa kuweza kumuomba. Danieli alimuomba Mungu na hawakuuawa, na Mungu akageuza sheria hii ambayo ilikuwa itawaangamiza. Tujue ya kwamba Mungu kweli ni Mungu wa nyakati. Mungu ni Bwana wa nyakati. Danieli ambaye alikuwa mahamishoni, alikuwa katika nchi ya kigeni. Babeli haikukuwa nchi yao. Wao walikuwa ni Waisraeli ambao wanamjua Mungu wa kweli, Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Danieli wakati alipoenda kutafsiri ndoto mbele ya mfalme, alisema
mfalme, hakuna mchawi yoyote, hakuna miungu yoyote ambayo inaweza kutafsiri jambo hili isipokuwa Mungu ambaye aliumba mbingu na dunia. Isipokuwa yule Mungu ambaye alituumba sisi, ni Mungu pekee yake. Na wewe ni Mungu gani ambaye unamuomba? Ni Mungu gani ambaye unamwabudu? Abudu huyo Mungu wa Danieli, ambaye ni Mungu aliyekuumba, Mungu aliyetuumba sisi sote. Na kwa ajili ya ile Danieli alipotoa tafsiri ya ndoto na alipoonesha ya kwamba ni Mungu ndiye amefunua jambo hili kwa mfalme, Danieli aliheshimika. Danieli aliheshimika na kupewa heshima kubwa ya kuwa liwali katika nchi isiyokuwa yao, sababu ya kuwa na Mungu wa kweli, Mungu aliye juu ya miungu yote ya Babeli. Katika ulimwengu huu kuna watu ambao wangali wanaabudu miungu isiyo ya kweli, isiyo ya maana, miungu ambayo ilitengenezwa na mikono ya watu. Hiyo ni sanamu, lakini kuna Mungu wa kweli, Mungu aliyekuumba, na anataka ni yeye tu umupatie heshima, anataka ni yeye tu umuombe, anataka ni yeye tu umuabudu. Nataka kusema kidogo kwa ajili yako ndugu mpenzi. Kama uko mgeni kwa nafasi fulani au katika nchi fulani, tembea na Mungu sawa vile Danieli na wenzake Meshake, Abednego walitembea na Mungu. Ambatana na Mungu naye hata kuacha. Mungu ni Mungu wa nyakati. Kwa nafasi zote, kwa nyakati zote ambako uko, Mungu anatawala. Mungu ni Bwana, Mungu ni mfalme. Ambatana na Mungu kwa nafasi yote ambapo unapokuwa. Jinyenyekeze ili Mungu akutukuze. Jinyenyekeze mbele ya Mungu ili Mungu akuinue yeye mwenyewe kama alivyo inua Danieli na wenzake. Utumike kazi sawa vile Danieli walivyotumika. Hawakuwa wavivu. Kazi ambayo waliopewa huko waliitumika na juhudi, waliitumika na hamu sana, waliitumika kwa uzuri na utaratibu. Kunakuwa wengine wanapopewa kazi wanaitumika na hawajali, hawatapenda maendeleo ya kazi ile kwa sababu si yao. Lakini Danieli na wenzake Shadrake, Meshake na Abednego walitumika kazi, na hii iliacha Mungu naye anawaangalia, anabadilisha nyakati ambazo zilizokuwa ngumu katika maisha yao, akazigeuza ziwe nyakati za baraka na faraja katika nchi ya ugeni. Uwe baraka kwa mahali ambako ulipoenda, ndipo utakapoheshimika kama vile huyu Danieli na wenzake. Walikuwa wageni, lakini walienda kuwa baraka katika nchi ya Babiloni. Mahali uko, wewe ni baraka kwa wale ambao unakuwa nao. Unafanya nini kwao ili waweze kukuheshimu na ili Mungu aweze kukutumia kama vile alivyotumia hawa wageni katika nchi ya Babeli? Mungu ni Bwana wa nyakati na majira. Daniel aliyekuwa Mwisraeli, aliyebebwa katika vita, katika uhamisho, kupitia hii ilikuwa wakati ambao Mungu anataka enda kumuinua. Labda katika nchi yao hangeinuliwa, labda katika nchi yao hangekuwa hata liwali, lakini nyakati hii ngumu aliyoipitia, sababu Mungu ni Bwana wa nyakati na majira, alimuinua katika nchi ambayo isiyokuwa yao. Na kupitia Daniel, watu wa Babeli walijua ya kwamba kuna Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli aliye juu ya miungu yao. Ilikuwa nyakati ya kwenda kufundisha watu wa Babeli ya kwamba kuna Mungu wa kweli, Mungu wa Israeli, Mungu ambaye ni muumbaji wa watu wote, kupitia Daniel na wenzake. Kwa ajili yako na kwa ajili ya imani yako unayokuwa nayo, watu wajue ya kuwa una Mungu wa kweli anayekuwa juu ya miungu yao wanayoiabudu. Mpaka leo habari za Danieli zingali zinasemeka kwenye Biblia katika ulimwengu mzima kwa uzuri aliyoufanya, na inakuwa mfano mzuri kwetu kwa kuweza kuiga tabia hizi za Daniel
tabia hizi za ndugu zake Meshake na wengine. Alifanya mambo mazuri. Wewe unafanya mambo gani mahali unapokuwa? Watu wengi wanafanya mabaya, lakini fanya mazuri ambapo unakuwa na utakumbukwa. Utakuwa baraka katika nchi isiyokuwa yako. Utakuwa baraka katika nyumba isiyokuwa yako, hata huko mgeni, na utaheshimika kama vile Mungu alimupa Danieli kuheshimika katika nchi ya Babeli. Na hii ni kwa sababu aliambatana na Mungu wake. Mungu alimufanya kuwa msimamizi wa wilaya ya nchi isiyokuwa yake. Angalia na wewe mahali ulipo, unafanya nini? Mimi mahali nilipo ninafanya nini? Kweli ninatembea pamoja na Mungu? Unatembea pamoja na Mungu? Mungu anaweza kukutumia ili mabaya ambayo ilikuwa itapata watu wengi iweze kubadilika kuwa baraka kwa sababu yako wewe mtu mmoja. Mungu alibadilisha sheria iliyokuwa itaua wenye akili wote katika Babeli kwa ajili ya Danieli. Na wewe angalia unafanya nini? Wale ambao wanakuazia mabaya, Mungu anayageuza kuwa mema kwako wakati unapotembea pamoja na Mungu. Mungu ni Bwana wa nyakati na majira. Usimwache Mungu hata siku moja, hata ikiwa uko uhamishoni, hata ikiwa uko kwa nafasi ambayo sio kuwa yako, hata ukiwa katika mateso, katika hali ambayo hauifurahie, kwa nafasi ambako haukuhitaji wewe uishi, jua ya kwamba Mungu anaweza kubadilisha hali ile ambayo unakuwa nayo, kama vile alibadilisha hali ya Danieli. Usiache Mungu kwa wakati wote wa maisha unayopitia hapa duniani. Umuzingatie, naye atabadilisha mambo iwe mema kwako. Kwa kumaliza, ndugu, nataka kukuambia kwamba Mungu aliyekuumba ndiye Mungu wa kweli. Mungu aliyeumba vitu vyote ndiye Mungu wa kweli. Hapana kuzingatia sanamu katika maisha yako. Hapana kujitengenezea sanamu katika maisha yako. Mzingatie Mungu na Mungu atabadilisha mambo katika maisha yako, na Mungu atakubariki. Mungu atakuheshimisha wakati unapoambatana naye, unapotembea naye, na atakuletea maisha mazuri, maisha ya kumheshimu Mungu, maisha ya kumpendeza Mungu. Na ujue ya kwamba ukimwacha Mungu, Mungu naye huacha vile vile. Kwani ni yeye anatia wakubwa, na ni yeye anapana mamlaka, ni yeye anayaondoa. Ukimwacha Mungu, hata ile ambayo unakuwa nayo anaweza kukunyang'anya. Mfalme Nebukadneza alimuonesha mambo yatakayokuja na kumwambia kwamba ufalme wake unakwisha na kunakuja mfalme mwingine. Ni Mungu ndiye anayepana kila kitu unachokuwa nacho. Ni Mungu ndiye anakupa nafasi ili uwe vile ulivyo. Ni Mungu ndiye amenipa neema ili niwe gisi nilivyo. Kwa hivi ninapaswa kuambatana na Mungu na kutembea pamoja naye. Na wewe ambatana na Mungu, utembee pamoja naye, ili Mungu aendelee na wewe katika maisha yako yote na katika nyakati zote ambazo unazoishi. Zikiwe nyakati mbaya, zikiwe nyakati nzuri, Bwana Mungu wetu ni Bwana wa nyakati zote, anabadilisha majira. Basi ndugu mpenzi, ikiwa umetufuata mpaka mwisho, share video hii kwa watu wengine ili nao waweze kupata somo hili na liweze kuwasaidia katika maisha yao ya kiroho. Asante, tunawashukuru na Mungu awabariki. Upende video yetu kwa kutupatia nguvu na kuendelea kutafuta mafundisho ambayo yanaweza kutuhimiza sote. Na pia kama ni mara yako ya kwanza kufata shene yetu hii, unaweza kusubscribe au kujiabone. Itatufurahisha, na ulete comment yako kwenye video yetu hii, utuambie na wewe namna gani, labda una ile ambayo unaweza kutuongezea kuonesha ya kwamba kweli Bwana Mungu ni Bwana wa nyakati na majira. Asante, tutafurahi kupata comment yako. Karibu na kuendelea kufata video zetu. Asante.